kami sangat percaya orang Islam di Papua itu mereka tidak anti Israel. Di sini kami perlu jelaskan. Apalagi sekarang kita sudah mulai bangun hubungan dengan orang Yahudi Israel. Alright. Bom nuklir lain-lain, kita butuh Israel. Jadi kami tidak menentang Palestina. Kami hargai hak orang Palestina untuk merdeka sendiri, tapi ibu kotanya bukan di Yerusalem. Teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan a formal statement from the spokesperson of TPNPB OPM regarding a recent international issue. Simak penjelasan lengkap berikut ini untuk memahami posisi resmi yang disampaikan. Mengapa OPM mendukung Israel? Begitu. Di sini kami perlu jelaskan bahwa bukan OPM saya yang mendukung Israel, tapi 99% orang asli Papua mendukung Israel. Itu jawabannya. 99% orang asli Papua mendukung Israel. Hanya 1% tidak mendukung Israel. 1% itu adalah kami di Papua, di Fak-Fak ada Islam, juga di Raja Ampat ada Islam. Jadi itu 1% itu mereka Islam. Tapi kami sangat percaya orang Islam di Papua itu mereka tidak anti Israel. Begitu. Karena mereka itu secara adat kami satu kesatuan, terlepas dari kepentingan agama. Begitu. Apalagi bicara politik Papua merdeka, kepentingan politik tidak ada sentimen agama dengan Israel. Itu begitu. Kedua, jadi prinsipnya di sini bukan OPM yang mendukung Israel, tapi orang Papua, 99 orang asli Papua, 99% mendukung Israel. Itu intinya. Karena namanya Israel, sejarahnya itu hampir semua orang asli Papua itu ada cerita sejarah Israel. Timur Tengah itu ada di otak di sini, di otak manusia Papua seutuhnya. Begitu. Karena memang kami masih primitif, lalu orang-orang Barat Eropa bawa Injil Kristen masuk di Papua. Injil Kristen masuk di Papua tanggal 5 Februari tahun 1855. Itu sudah lama sekali. Begitu. Lalu dari penyebaran Injil Kristus di seluruh tanah Papua, itu saya sudah bilang bahwa sama saja di otak dan jiwa sanubari orang Papua itu Israel itu ada di otak mereka. Benak mereka, bayangan mereka, orang Papua, kami orang Papua. Begitu. Orang-orang Papua. Dengan dasar itu, maka orang Papua tidak mungkin melepaskan Israel karena kita punya sejarah, latar belakang, histori, hubungan kerja, religi, semua itu dari sana. Bukan dari Eropa. Karena orang Eropa itu hanya bawa Injil saya ke sini. Tapi sebenarnya kebenaran sejarah Alkitab itu cerita para nabi-nabi, para raja-raja, orang-orang Yahudi, Israel, semua orang-orang itu. Perebaran itulah ditulis dalam Alkitab. Sampai Tuhan Yesus lahir di Nazaret. Begitu, kota Daud. Maka cerita ini dari kami sangat paham. Dari prinsipnya Filistin, kami dulu dalam Alkitab itu ada tulis Filistin. Filistin itu dengan
orang-orang Israel ini dulu perang seperti itu, kami tahu sejarah. Tapi tanah itu sudah miliknya orang Israel sesuai perjanjian Tuhan. Keluar dari Mesir, Tuhan menjanjikan kamu akan masuk dalam tanah perjanjian dari Mesir. Jadi mereka keliling di padang gurun selama 40 tahun di bawah pimpinan Musa, kemudian masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itulah semua itu, Yudea, Samaria, Galilea, Bethlehem, Yerusalem, semua ini. Yehuda, kota-kota ini. Ya, sejarah ini tidak bisa kita membiarkan begitu. Sekarang cerita ini, maka jelas orang Papua, saya sudah bilang 99, saya kembali lagi mendukung Israel, itu dasarnya itu saja. Tapi kami kan tidak pernah di Islam itu. Yang Islam ini yang fanatik, radikal dan anti orang Kristen. Bilang orang Kristen itu kafir, harus bunuh. Wah, ini kan lucu. Jadi harus orang Islam ini perlu introspeksi diri, menyadari diri. Perlu belajar banyak supaya mendapat hikmah dari Tuhan untuk tidak berpikir ceroboh, untuk merendahkan martabat manusia lain dan bangsa lain macam itu. Jadi supaya harus ada berhikmat, karena menurut kami iman orang Kristen itu hikmat, pengetahuan tanpa hikmat pada hakikatnya mati begitu. Jadi orang pintar sekolah sampai setinggi langit, tapi kalau Anda tidak menerima hikmat dari Tuhan, maka itu sama saja, ada hakikatnya mati. Artinya Anda tidak ada apa-apa di mata Tuhan. Begitu. Dengan demikian, yang jelas itu. Kemudian masalah politik, negara ke negaraan, hubungan diplomatik, ya kita butuh Israel, tentu. Setelah Papua merdeka juga kita pasti butuh Israel untuk mengirim anak-anak kami sekolah di Israel, bisa mendapatkan belajar tentang teknologi pengetahuan, tentang pertanian, teknologi militer, lain-lain, bom nuklir, lain-lain. Kita butuh Israel. Maka kita tetap berdiri dengan Israel. Begitu. Itu masalah politik. Itu sangat jelas. Tapi kalau orang Papua lain yang tidak mendukung Israel, maka kami anggap mereka orang-orang yang tadi saya bilang itu, orang-orang Papua yang berpengetahuan tapi tidak menerima hikmat Tuhan. Maka mereka akan tabrak batu. Begitu. Artinya sudah tahu tentang sejarah Timur Tengah, tapi pura-pura tidak tahu. Lalu mereka mencari popularitas supaya mereka bisa diakui seperti Nelson Mandela, seperti Che Guevara. Ini orang-orang yang bermimpi-mimpi, ilusi kosong. Jadi mencari popularitas supaya mereka diakui, oh dia ini orang pembela HAM, begitu. Jadi kami tidak menentang Palestina, kami hargai hak orang Palestina untuk merdeka sendiri, tapi ibu kotanya bukan di Yerusalem. Jadi Palestina mau bikin negara, ya ibu kotanya pindahlah di Ramallah di sana, perbatasan dengan Mesir, mungkin. Atau bikin ibu kotanya di Lebanon, atau ibu kotanya bikin di Yemen, atau ibu kota Palestina atau bikin di Iran, begitu. Hormat. Itu intinya. Oke, yang berikut terakhir, yang tadi tanya lagi tentang konfirmasi tentang pertemuan Mossad. Saya terus terang saja, saya ketemu mereka, saya orang tua, ada satu dokter, itu almarhum orang Papua, namanya Dr. Noak Nawipa. Dr. Noak Nawipa, dia bilang waktu itu 2007 kami semua ada di Jakarta, ada 17 orang. 17 orang itu banyak, semua tokoh-tokoh Papua, almarhum almarhum Ferry dulu ketua Elsam ini, sekretaris Elsam Papua. Almarhum Ferry,
kemudian Ferry Marisan. Dia yang koordinatir, dia yang urus-urus tiket, uang, paspor semua. Karena kami diundang oleh Australia untuk bikin suatu pertemuan tentang seminar tentang pelanggaran HAM genocide di Papua. Kami diundang. Ada Dr. Sofia Nyoman, kami diundang semua. Dr. Noak Nawipa, kami bukan sedikit. Dr. Phil Karelarari, saya salah satu aktivis, saya yang salah satu diundang dari Australia. Maka saya juga diakomodir dalam tim itu. Kami semua 17 orang tinggal di hotel. Lalu, tapi karena kemudian kami makan malam diberitahukan bahwa dari tim yang mau ke Australia ini seseorang anggota TPNOP marah di sini, saya bisa bom. Jadi pemerintah Australia menolak visa begitu. Jadi sebetulnya saya harus tinggal dan pendeta lain mereka bisa berangkat, tapi tidak tahu kenapa pendeta-pendeta ini mereka semua bilang kalau satu orang tidak ikut biar kita semua tidak ikut. Mereka ingin toleransi dengan saya, tapi sebenarnya mereka mengorbankan diri mereka. Kasihan pendeta-pendeta ini. Lalu kita sambil tunggu tiket pulang ke Papua, dan pendeta ini almarhum, dia bilang begini, dari delegasi semua ini saya percayakan Sebi Anda lah yang harus kerja dengan Israel untuk bawa Papua merdeka. Jadi saya akan mempertemukan Anda dengan Intel Mossad di sini. Ya, itu. Nanti cerita itu betul dari saya. Jadi mereka sudah 25 tahun sudah ada di Indonesia. Berarti mereka sudah bekerja 25 tahun. Itu Mossad sudah bekerja seluruh Indonesia ini. Mereka sudah tahu kelemahan apanya, pemetaan semua sudah bikin. Jadi kalau Jakarta macam-macam, kelompok radikal Islam Jakarta, Indonesia macam-macam, Israel bilang kasih turun drone untuk serang, mereka bikin. Karena saya bilang ini, saya ketemu mereka, itu orang-orang itu ahli. Saya heran itu. Waktu di Hotel Haji saja mau makan itu, mereka langsung lihat saya muka bilang, dari semua orang Papua ini, Anda nih, kami lihat kamu punya otak itu hanya mau otak perang. Jadi kita akan mau tunjukkan persenjataan Israel. Kami ciptakan, kita punya pabrik-pabrik senjata ini, menciptakan ini, drone, semua bom, semua mereka kasih tunjuk dalam website. Begitu. Tapi website itu orang lain tidak bisa buka. Hanya orang Mossad yang bisa buka. Itu begitu. Dan itu betul. Setelah itu mereka ajak itu ketemu makan siang. Jadi setelah makan siang saya ke rumah mereka lagi, dikontrakan, dan saya dikasih pulang jam 12 malam diantar. Lalu mereka bilang HP kontrol ini HP Nokia kecil yang dulu. Dulu saya biasa pakai di Jayapura itu, HP Nokia kecil itu. Mereka kasih nomor, mereka bilang kamu punya nomor, ini semua orang dunia Indonesia ini kami akan lacak. Jadi kamu punya nomor tuh, kami minta ini, nanti kita akan monitor Anda ada di sini. Kalau Indonesia culik Anda apa, nanti kita akan tahu di mana. Begitu. Dan itu betul. Mereka telepon saya di Jalan Jaksa. Saya dengan satu orang tua satu, kami dua. Lalu saya bilang apa-apa, teman-teman bilang kami tidak boleh jalan di sini. Di sini tidak aman, jadi kita pulang. Saya bilang begitu ke hotel. Ini pengalaman. Dan itu betul. Jadi Jakarta mau arogan, sombong, silakan saja. Tapi Israel Mossad sudah ada di Indonesia 25 tahun yang lalu. Saya ketemu mereka itu 2007. Dan mereka sudah ada 6 tahun sebelum 2007. Ya 2001 sampai 2006 mereka sudah di Indonesia, Jakarta. Berarti sudah 25 tahun sekarang. Begitu. Dan itu betul. Apa yang saya tulis itu bukan cerita omong kosong. Jadi saya heran. Yang satu saya heran lagi itu, mereka punya rumah mobil semua pasang alat monitor dari Israel sana. Jadi ada di mana semua dikontrol dari monitor dari Israel. Itulah kecanggihan Israel. Jadi kalau orang Indonesia mau pintar sebenarnya ya tidak boleh anti Israel. Bisa belajar teknologi lain dari Israel. Begitu. Sementara Indonesia ini tidak ada penemu yang ciptakan pesawat segala macam bom, tidak ada. Semuanya hanya belajar fotokopi saja dari negara lain.
Lalu rakyat rancang-rancang di Jakarta bilang Indonesia yang ciptakan omong kosong. Nah, ini contoh, begitu. Jadi saya sudah bilang, kami tidak anti Palestina, tapi karena kami tahu sejarah, maka kita tidak bisa tabrak sejarah itu. Begitu. Dan Israel bukan jaya Palestina. Yang jaya Papua oleh Indonesia itu namanya pendudukan. Pendudukan mengambil alih hak-hak orang bangsa lain itu adalah Indonesia. Penjaya itu Indonesia. Yang bikin genocide di Papua itu Indonesia. Kalau Israel itu kami anggap itu bukan genocide. Begitu. Karena orang Islam ini kan kepala batu, sukanya bom bunuh diri, sukanya ini. Ini kan fakta. Kita tidak bisa bicara omong kosong atau sembunyi-sembunyi, sungkan-sungkan, tapi kita harus berbicara jujur. Begitu. Hormat. Adik itu kan dari Papua. Adik sudah paham, saya pikir. Begitu, hormat. Mungkin begitu. Demikian, apalagi sekarang kita sudah mulai bangun hubungan dengan orang Yahudi Israel yang tinggal di Amerika. Amerika itu juga ingin tahu itu berapa juta orang ada di sana, orang Yahudi. Banyak. Dan World Trade Center 11 September 2011 yang sama mereka bom itu 2.400 orang lebih orang Yahudi yang kerja di World Trade Center itu tidak masuk kerja. Mereka sudah tahu ada serangan. Ini kehebatan orang ini. Jadi kehebatan berkat yang Tuhan kasih kepada orang-orang Israel kita tidak mengakui, tapi kita justru hari-hari anti. Ini kan lucu. Sekarang bilang siapa yang kemarin Wanda Hamidah dengan Hussein. Ini kan bicara di media tuh fanatisme Islam radikal itu tunjukkan di situ, konyolnya di situ. Kita bicara bukan agama, fanatisme agama berarti itu susah. Kita bicara namanya manusia tuh martabat yang sama, darah yang sama. Itu yang lebih penting. Jadi apalagi Israel kan sendiri, satu negara sendiri lawan oleh seluruh negara Islam Arab. Ya terpaksa Tuhan yang menemani Israel. Jadi kita juga harus mendukung Israel karena kita harus memihak orang yang lemah. Begitu. Hormat. Mungkin begitu dulu. Demikian. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Tuhan jaga semua wartawan dan juga kami semua manusia di dunia. Wah. And listen, my big surprise this afternoon was Pastor Martin Sue texted me and said, "We're going to come tonight." I was like, "Oh, yeah!" So come on, stand up. Stand up, wave to everybody. From West Papua, Indonesia. All right. We got the Papuan flag. We got the Papua New Guinea, West Papua, because we're all about the nations, right? All right. And we're going to hear a little bit from them in a while, as well as have Pastor June come up and pray for the nations. And let's worship the Lord. Who's ready to praise and worship the Lord? All right. By the way, we got the West Papuan flag here. So this is to all our West Papuan audience who's been so gracious, seeing what the Lord is doing, being encouraged and encouraging us online, and of course our Papua New Guinea friends there. Puji Tuhan, sangat senang sekali ada dalam negara ini. Praise the Lord. I am blessed to be in this country. Dan saya 19 tahun yang lalu, Roh Kudus roba teologi Kristen saya di Yerusalem. 19 years ago in Jerusalem, Holy Spirit changed my perspective. Dan saya pulang ke Papua dengan 15 anak yang kecil. So I went back to Papua, started with 15 children.
Dan kita mulai memproklamasikan and we started proclaiming Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat bagi dunia, that Jesus is the only Savior yang lahir dari keturunan Daud. who was born from the house of David. Dan mulai hari ini And starting today, Papua akan giat bagi Sion, Papua will pray for Zion, setia bagi Yerusalem, keep praying for Jerusalem, dan berdiri untuk Israel. and stand with Israel. Misionaris dari Amerika, umat Kristen, Missionaries from the West, from America, from Europe, they Christianize West Papua. tapi tidak ada satu misionaris dari Eropa, dari Korea, dari Pasifik, dari China, dari Amerika, dari Afrika tidak mengajar Papua tentang Tuhan. From America, from anywhere, from the Pacific, none of them told the Papuan that the Messiah came from the tribe of Judah. Roh Kudus mengajar saya 19 tahun yang lalu di Yerusalem. Holy Spirit taught me 19 years ago in the city of Jerusalem. Gereja-gereja Kristen yang back to the Bible, back to the Bible. So I went to all churches and all ministries in Papua and told them we need to go back to the Bible, back to the Bible. Dan Back to our dari first love. 15 anak, From 15 children, kami baru punya 8.000 di seluruh Papua untuk 266 suku berdiri dengan Israel. now we have 8,000 members in our congregation, and we have 260 tribes from all over Papua. We all stand with Israel. Saya kampanyekan Ibrani pasal 7 ayat 14 di benua Eropa, tapi Eropa tidur. I share Hebrew chapter 14 in Europe. In Europe, Ibrani 7 ayat 14. I share Hebrew chapter 7 verse 14 in Europe. Semua But orang harus tahu, Europeans are sleeping. semua orang harus tahu, Everybody must know Tuhan kita dari suku Yehuda. our God is from the tribe of Judah. Dan berita Injil yang terakhir, And the gospel, Yesus akan kembali menjadi raja di Sion. and the gospel says Jesus will come back as a king in the land of Zion. Not Vatikan, Not Vatican, not Wittenberg, no, Jerman, not Wittenberg in Germany, Afrika, not in Africa, not New York, not New York, Jerusalem. but Jerusalem. Papua Barat ada di bawah negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia. West Papua is colonized by the largest Muslim country in the world, Indonesia. Saya melihat negara-negara Kristen tidur tentang Israel. But I see many Christian nations, they are sleeping about Israel. Pemimpinnya beragama Kristen, percaya Tuhan Yesus. They have Christian leaders who believe in Jesus. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Ya Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. They keep saying hallelujah and Jesus is coming back soon. Waktu antisemitisme mulai datang, But when anti-Semitism arises, gereja the church is sleeping. And snoring. Saya mau beritahu malam ini, I want to tell you guys tonight,
West Papua, kunci terakhir tentang kedatangan Mesias. West Papua is the last key for the returning of the Messiah. West Papua menjadi jawaban terakhir dari doa Tuhan Yesus. West Papua become the last prayer of Jesus that is fulfilled. Papua menjadi bangsa, baru Yesus datang menjadi raja di Gunung Sion di Yerusalem. When we become a nation, then Jesus will return. Mengapa? Why? Only Sukkot. Only Sukkot. Only Sukkot. Papua changed the lane to nation. Justice coming to Zion. Amen. Thank you so much. Berdoa. Keep praying. Saya kemarin baru mendadak datang ke negara ini. I suddenly came here to this country. Saya berdoa 3 bulan. I pray for 3 months. Tuhan kirim cebong rohani dari seluruh dunia untuk kita masuk dalam peperangan rohani secara global. That we need to pray for revival. All nations need to come together in fighting this spiritual war. Saya berdoa di Lembah Hinnom 2005 I pray in the Valley of Hinnom in 2005 sampai 2025 until 2020. supaya Tuhan pakai Amerika dan Israel menghancurkan nuklir di Iran. I pray that God use America and Israel to destroy Iran Dan waktu kita nuclear berdoa, facility. ketika Iran dengan Israel berperang, kita berdoa di Papua tanggal 24 Juni kita mendengar Amerika dan Israel hancurkan nuklir di Iran dan Papua. Haleluya, haleluya, haleluya. When the war broke out, we pray. And on June 24th of last year, on June 24th of this year, when we heard that facilities, we rejoice. Hallelujah, hallelujah. Saya langsung terbang ke Amerika, ke Belanda. I flew to the Netherlands Beritahu gereja di Belanda, and I told the churches in the Netherlands, ayo bangun, kita masuk dalam peperangan rohani secara global. it's time to wake up. Come on, wake up. Yeah. We need to fight the spiritual war Sampai globally. dia silent please. The Holy Spirit told me to shut up, to stay silent. Saya tiba mereka bilang, mau khotbah di mana? And I asked them, where do you want me to preach? Saya tidak berkhotbah, saya diam. I did not preach at all because I didn't say anything. 3 hari kemudian, 3 days after, Roh Kudus memberitahu, Holy Spirit told me, kau pergi ke Amerika, ke New York. it's time for you to come to America, to New York. Oh, Amerika. Oh. I was confused. America, New York, why? My friend Rabbi Chaim, Miami. I have a friend, Rabbi Chaim from Miami. Saya ketemu di Israel 7 tahun yang lalu. I met him in Israel 17 years ago. Dia kirim undangan. He sent me invitation. Oke, Martin, please come. Martin, please come here. Dari Miami, saya pergi ke Miami, lihat-lihat, berdoa, lihat. Oh, oke, Miami. I went to Miami. I saw it's a sinful city, so I pray. I said, it's okay, Miami, it's time to go. Indianapolis. And I went to Indianapolis, Kita Indiana. dengan satu pemimpin gereja. Oke. I met one church leader, but a Baptist pastor. Tapi tiba di New York. And then when I arrived in New York City, Dan minggu lalu saya datang ke sini. and last week I came here, Ternyata saya menemukan kunci buat revival harus keluar dari New York, dari Amerika. and I found the keys that revival
must come out from here, New York. Dari 2005 sampai 2030, 5 tahun dari sekarang. From 2025 to 2030, 5 years from now. Dan sesudah habis servis sahabat di sini, And after the Sabbath service here, beliau ajak kita makan di satu restoran. Rabbi Aaron brought us to eat in a restaurant. Dan dia kata, visi kami ada kebongan rohani di New York untuk masa yang akan datang. And Rabbi Aaron shared about the vision about revival in New York. Dan saya berkata, praise the Lord, ini jawaban untuk saya. And he said, praise the Lord, this is God's answer to my prayer. Don't tell them yet because they don't know anything about this. I'm praying into. Okay. Yeah, don't. Yeah. Jangan bilang dulu. I don't want to listen to. Hey. Akan itu, Why did I say that? karena peneguhan itu satu hari sesudahnya, di hari Minggu, Because the following day on Sunday, video yang kemarin viral itu membahana di seluruh Indonesia. the service video that the service video that was posted online became viral. Yeah. Dan All over membahana di Indonesia. seluruh Papua. And became viral all over Papua. Oh, Pastor Marto, Dan ini satu dobrakan yang amat sangat luar biasa. It's a great shake in Papua Saya on both datang, sides. ya. Saya datang tidak cari uang di negara ini, di benua ini. I didn't come to look for money in this country. Saya datang untuk memberitahu Amerika kunci terakhir di abad ini. I came to say that America, you are the key. You guys are important. Ini kunci In terakhir this di last abad century. ini. You are important for this century. Untuk kita masuk dalam peperangan rohani secara global untuk 5 tahun ke depan. To lead the spiritual global warfare. Gereja yang tidak siap kalah akan tersingkir. If the churches are not ready, then they will be Yeah. gone. Kekristenan yang tidak siap dalam situasi zaman akan disingkirkan Tuhan. We need to be ready for the times. We need Dan to be 5 ready tahun for- dari sekarang, gereja-gereja di Amerika, di seluruh dunia, kekristenan masuk dalam penyaringan yang telah disediakan Tuhan. Now, all churches all over the world, we are entering the time of God's filter. God is Dan filtering mimpi churches. kita bersama Rabbi Harun dan semua kita masuk dalam satu era baru yang telah disediakan Tuhan. And now, us and Rabbi Aaron, we're entering the new era that God has prepared. Puji Tuhan. Praise the Lord. Tahun depan bulan Mei mulai dari Papua, Next year, in May, starting from West Papua, karena semua bangsa di dunia ada, because all nations will be present, tapi suku-suku terbanyak di dunia hanya di Papua Niguinea. we have many nations, but the land of Papua has the most tribes on earth. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Isaiah Yesaya pasal 2 Isaiah chapter 2, 1 sampai 2. verse 1 to 2. Ya, ini bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa It says nations and tribes. untuk kita arah kiblat ke Yerusalem. We're all going to Jerusalem. The gospel comes from Jerusalem. Doa saya, My prayer, iman saya my faith dari Amerika. from America. Kita memberitahu 2 hal. I just want to let you guys know Kekristenan dan gereja mengerjakan tugasmu untuk Israel. that Christianity and
the churches. Tugasmu untuk Israel. Our duty is to pray for Israel. Our duty is to stand with Israel. And Israel has a duty for nations as well. Maka Yes. Yesus akan datang. When that is fulfilled, Israel's doing its duty and the nations doing their duty, then Jesus will come back. Dan bulan Mei 2026, In May 2026, kita mulai dari ujung bumi. Yudea, Judea, Samaria, Samaria, and Jerusalem. and Jerusalem. Dan Rabbi Harun akan datang bulan Mei tahun depan di West Papua. And Rabbi Aaron will come to the land of Papua next year. Dan kita mulai proklamasikan. And we will proclaim, Kita mulai proklamasikan and we will proclaim peperangan rohani mulai dikerjakan. that the spiritual war starts now. Siapa yang kerjakan? Who's gonna do it? Siapa? Who? Amerika. The US. Amerika. The US. Kalian punya segala-galanya. You guys have everything. The Lord has blessed you guys. Tidak ada tekanan dari negaramu buat engkau dalam negara ini. You guys have no pressure from other countries. Kenapa tidak ada semangat untuk Israel di negara? Why can't you guys stand with Israel? Ayo bangun, bangun. Come on, get up, wake up. The largest Muslim. Saya ada dalam negara Muslim terbesar, I live in the largest Islamic country in the world. tapi saya bisa dobrak negara Muslim itu untuk giat bagi Sion, setia bagi Yerusalem, dan berdiri untuk Israel. But I can make them stand with Israel. Despite Amen. them persecuting me, but I Yeah. stand with Israel. Amen. Ya, puji Tuhan, sampai dulu di situ. Amen. Praise the Lord. Amen. Kami di Thank Papua you, Lord. juga merayakan Pondok Daun. We in West Papua, we also celebrate Sukkot. Di 266 suku dari 46 kota, All 260 tribes and 46 kota, 46 cities. semua lakukan Pondok Daun hari kemarin. We all celebrated Sukkot, started yesterday. Listen, he sent me a video. If I thought our sukkah was big, I mean that I was like, man, we gotta step it up over here. Saya kira saya punya tenda suka itu besar. Ketika saya lihat, waduh, ini And I gotta learn di that Papua bukan song, main. Muka Lunki, however, you know. Nah, orang Papua bernyanyi juga. Iya. Lanjut, satu hal yang luar biasa karena Roh Kudus robah kita dari agama pindah kepada kebenaran. Yeah, Holy Spirit changed the perspective from religion to Terus kebenaran. to the truth. Iya. From religion Very important, change to the sangat truth. penting untuk ini. It's really important. We need to switch from religion back to the truth. Amen. Oke. Thank you very Amen. much. Amen. Thank you. Iya. Saya bisa menyanyi satu You know, lagu. I want to sing one song. Sing. Let me say something real quick. What Pastor Martin is saying is not that we're putting our trust in our nation, but that God still has a plan for our nation. And He still has a plan for us. And what I love about hearing from other believers from other nations is you really expose the reality of the woke culture that is in the U.S. because you don't have that nonsense. Kita di sini tidak ada budaya woke. Di negara kita tidak ada budaya woke yang anti Tuhan, anti hak Israel dan pro LGBT, tidak ada di sini. You know, justice on Hamas and praying for divine justice, but that's in Scripture. Banyak orang tidak mengerti tentang It is righteous to cry out to God Tuhan.
for judgment untuk keadilan Tuhan. on the wicked. Kita perlu Now, we don't make the determination, but it is righteous to give. Yes, please sing. Ya, jadi satu hal yang istimewa, sesudah saya kembali dari Israel 2005, So one special thing, after I returned from Israel in 2005, saya bakar buku-buku a theologian book saya bakar semua from seminary. I burned them. 6 bulan. And I punished myself by not preaching for 8 months. Saya menghukum diri buat tidak berdoa lagi And I also did not pray karena saya merasa bersalah kepada Tuhan. because I felt guilty. Saya salah berdoa dan saya salah berkhotbah. I had been praying and I had been preaching wrong all these years. Dan saya ambil keputusan silent 6 bulan. So I decided to stay silent for 8 months. Dan saya baca Alkitab selama 6 bulan. Bible for 8 hours every day. Dan Roh Kudus ya, And the Holy Spirit untuk percaya became, kepada Tuhan Yesus dan berdiri untuk Israel serta menuai bagi bangsa-bangsa. the Holy Spirit became my teacher. The Holy Spirit taught me to ulang lagi. Ulang lagi. Dari kampung-kampung. Roh Kudus mengajarkan apa tadi? Roh Kudus mengajar saya untuk saya mulai memberitahu. Technical difficulties. Oh, sorry. Untuk mulai mengajar tentang To Tuhan start, Yesus dan Sion Yerusalem start Israel. teaching about Jesus, about Jerusalem, about Zion, Nah, Tuhan Yesus dari mana? about where Jesus from, Roh Kudus dari mana? where's Holy Spirit from, Kerajaan surga nanti dari di mana? and Ini benar. and then I started going to every village and told them about the real gospel. Lalu mereka And bilang, people woke up. People, oh, Pastor Martin. please tipu kita orang, salah mengajar. Misionaris salah mengajar kita orang di Papua. And they told him, all these missionaries had been teaching us wrong. Dan gerakan mulai berjalan And then dari kampung ke kampung, and then the movement started from village to village, dari kota ke kota. town to town, Dan seluruh Papua sudah berdiri buat Israel hari ini. and now all Papua stand with Israel. Dan pemerintahan Indonesia, And the Indonesian government, Indonesia supply Palestina, Indonesian supplies to Palestine. no Palestine, Hamas. Sorry. Oh, Indonesia supplies Hamas, Hamas, Papua supply Israel. and Papua supplies Israel. Dan kedatangan saya kemarin ke sini dan video yang beredar kemarin oleh Rabbi Harun ini penting dan sangat booming hari ini di seluruh Papua dan di For Aaron, it's a blessing, it's booming, it's viral, and it's really important for such a time as this. Amen. dan tadi gereja-gereja di Indonesia yang tidur, pendetanya tidur, oke, Pastor Martin, welcome. And now many pastors in Indonesia, they woke up. They said, "Oh, Pastor Martin, welcome, come to see us. Dan mereka bilang, kami tunggu kau di Jakarta, di Indonesia. We'll wait for you in Jakarta, Ya. in Indonesia." Nah, lalu Tuhan memberi kami dengan puji-pujian tentang Sion. And the Lord reveal us a worship song regarding Zion. Kami tidak pakai lagu dari Amerika, dari Inggris, dari Afrika. This is not a song from America, from Britain.
not Inggris. Yeah. And Tahun when we started preaching and started playing those songs, as well. Dan kita mulai menggerakkan seluruh Papua dengan dua kegerakan ini. And yeah, we have moved Papua with this movement. Amen. Dan semua yang pemabok, yang hidup jahat, pemuda, generasi muda hancur, mulai kembali semua. All the drunks, all the alcoholics, all the tribal youth, they all returned to God. They all came back to God. Ternyata Yesaya 61 Turn out Isaiah 61 ayat 11, verse 11. Tuhan menumbuhkan dua benih untuk bangsa non-Yahudi. God planted two seeds for two non-Jewish nations. Kebenaran The truth dan pujian. and worships. Dan itu terjadi di Papua. And it already happened in Papua. Dan lagu-lagu Sion itu mulai dinyanyikan. And those songs have been sang. Roh Kudus mulai kirim pertobatan kepada generasi-generasi yang ada di seluruh Papua dan kembali kepada Tuhan. Holy Spirit brought repentance in Papua, and many people repented. Saya menyanyi satu lagu saya contoh, saya berarti. I'm gonna sing one of the songs. Lagu. Yes. Dari di fellowship kita tidak pakai lagu dari negara manapun. Kita pakai lagu dari Roh Kudus. In my church, we don't sing a song from any nation or from anywhere else, but from God, from Holy Spirit. Sebagaimana Israel di Irak dulu, Babylon. Sebagaimana Israel dulu di Babilonia. As Israel was in Babylon, Iran, in Iraq, orang-orang Iran bilang kepada orang Yahudi, the Babylonian told the Jews, tolong nyanyikan bagi kami puji-pujian tentang Sion. please sing a worship song about Zion. Yeah. Orang-orang Yahudi berkata, The Jews were like, what? No. Yeah. puji-pujian tentang Sion The worships regarding Zion tidak bisa dinyanyikan di negeri-negeri yang tidak mengenal Tuhan. cannot be sang in nations that do not know the Lord. Lalu mereka memberi proklamasi iman. And then they proclaim, Kalau kami melupakan Yerusalem, if we forget Jerusalem, biarlah menjadi kering tangan kanan kami. let my right hand become dry. Biarlah lila-lila Sky. pujian Kristen baik, The worship of the Christian worship is amazing, ya, tapi jangan lupa pujian bagi Sion. but don't forget about the roots in Zion. Tuhan dipuji cuma 3 hal saja. We worship God in 3 ways. Mengapa Tuhan dipuji? Why should we worship God? Yang pertama, Tuhan baik. First of all, God is amazing. God is Yang good. kedua, Tuhan memiliki nama. Second of all, because God's name is worth it. Dan yang ketiga, And the third one, Tuhan pilih Israel. God chosen Israel. Mazmur 135 God chose Israel. Psalm 135, ayat 1 dan 2. verse 1 to 2. Itu alasan mengapa Tuhan dipuji. That's the reason why we need to worship God. Oke, saya tidak khotbah Praise malam God. ini. Saya tidak khotbah, I'm not preaching tonight. tapi cuma ingatkan saja. I'm just reminding. I know why we get along so well, because you're a preacher and I'm a preacher and you're loud and I'm loud. Saya tahu kenapa kita sangat cocok. Kamu pendeta, saya pendeta. Kita berdua liar. Saya mulai start di Papua. I started in Papua. 5 hari satu kampung, 5 hari satu kota. In 5 days, 5 hari satu kampung, 5 hari satu kota. in Papua, we start worshiping Dan 1 hari 12 jam.
every 5 days in one city, Not one. every 5 days in one town. Not 2 hour. 12 jam 12 hours straight, selama 1 hari sampai 5 hari. non-stop worshiping for 5 days. Because replacement theology come to my country. I move. Stop. 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 I But- preaching 20 hour one day, every day. Preaching, preaching, preaching. We've been doing preaching and praying for 5 days straight in each town, in each village, The for Holy 5 days. Spirit's coming. And for 12 Change. hours, we worship God The just for the because country. replacement theology needs to be uprooted in my land. Let Martin and Nibon just say a greeting. Ya, minta maaf terlalu panjang. Thank you so much for that wonderful I song. apologize for the time that. I'm not concerned about the time. I'm ready. I'm ready. Saya siap. We be here till midnight. I'm good. Kita siap sampai besok pagi. Syukur bagimu, Hashem Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. All praise of the God Elohim, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kehadiran kami di tempat ini bukan secara kebetulan. We are here not because of coincidence. Tuhan mempunyai rencana yang besar atas umat pilihannya di pusat bumi dan Papua sebagai bangsa penggenapan di ujung bumi. Because God has purpose for Jerusalem, for Zion, which is the center of the earth, and West Papua, which is the end, which is the easternmost part of the world. Yeah, ujung bumi. The end of earth. Yeah. Awal I'm learning the language already. pertama kali kami diperkenalkan dengan harta rohani orang Yahudi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi pada 170 tahun yang lalu. 170 years ago, the Great Commission that come from Israel that says to spread the gospel from Jerusalem, Samaria, Judea, and to the end of the earth arrived in our land in 170 years ago. Wow. 170 years ago. Dan di suku kami pada tahun 1977. But for my tribe, the gospel arrived in 1977, 48 years ago. Suku Yali. The tribe of Yali, we accepted Christ. Artinya orang dari In my tribe, Yali means the people of the east. secara rohani dari bangsa Yahudi telah kami diselamatkan 170 tahun yang lalu. But as a whole nation, we have been independent 170 years ago when the treasure from Israel, the gospel, arrived in our land. Tetapi secara bangsa kami telah dianeksasi 64 tahun yang lalu. But as a nation, we've been annexed for 64 years. Dan kami sedang menderita sebagaimana saudara-saudara kami Israel alami di pusat bumi. Hal yang sama juga kami di ujung bumi sedang alami. And we're suffering, and we are oppressed, and we are hated, just like our brothers in the center of the earth, Israel. The same thing happening. The same thing have been happening to us from the end of the earth. But nobody knows. Sebagaimana disampaikan oleh pemimpin kami tadi bahwa bangsa-bangsa lain yang berdiri memberkati Israel itu hal yang biasa. As what the pastor said before, other nation when they stand with Israel, it's easy because there's no pressure. Amerika berdiri bagi Israel itu hal yang biasa. The U.S. stand with Israel.
it's not hard, it's not that difficult. Inggris berdiri bagi Israel itu hal yang biasa. Same case with England Belanda berdiri bagi Israel itu hal yang biasa. and the Netherlands too, Chinese berdiri bagi Israel itu hal yang biasa. and China. Itu bagi hal yang biasa. Yeah, it's Atau seluruh dunia berdiri bagi Israel yes, itu hal yang biasa. it's not difficult for other nations Karena tidak ada perlawanan dari bangsa di mana mereka berdiri dan berdoa memberkati Israel. because you're not getting oppressed, you're not getting discriminated just because you stand with Israel, like where we are. Tetapi Papua hari ini selama 19 tahun terakhir kami berdiri secara bangsa untuk berdoa dan giat bagi Sion, Yerusalem, Israel. Hari ini itu adalah hal yang luar biasa. But starting from 19 years ago, when we started praying for Israel, and many Papuan wake up about the importance of Israel, about the Hebrew roots of our faith, it's fascinating. It's not something usual because we stand with Israel and we get oppressed. It's totally different than many of our brothers and sisters here in the West or in Karena Christian kami countries. ada di bawah pemerintahan Muslim terbesar di dunia. Because we are under the world largest Islamic nation in the world. Ada dua masalah besar yang sedang kami hadapi. We are facing two challenges. Pertama, karena kami sedang memperjuangkan nasib bangsa kami yang sudah dianeksasikan pada 64 tahun yang lalu. It's first because of our struggle to become independent since we were annexed 64 years ago. Yang kedua, Second, because karena kami berdiri secara bangsa untuk Israel. we stand as a nation for Israel. Kehadiran kami hari ini memohon kepada saudara kami hari ini untuk memohon dukungan. Sabar, saya sedang bicara Bapak. Oh, a second. Ya, nanti dia melanjutkan. Ini penting. Saya ditembak, saya ditaruh racun oleh Indonesia, tapi saya masih hidup sampai hari ini. Saya mau dibunuh, tapi masih hidup sampai hari ini. Because I stand with Israel, the Indonesian government shot me, and the soldiers, the military shot me, and they poisoned me. But God, or in Pastor, but thank God, I'm still alive because of God. Wow. Jadi Whoever wants to go with me, huh? Ada yang mau pergi dengan saya? Jadi dua masalah itu sedang kami hadapi saat ini. So yeah, two challenges that we are facing. First, because of our independence movement. Second, because we stand with Israel. Oleh karena status perjuangan bangsa kami telah dikuasai dengan militer Indonesia. And because of that, the Indonesian government sending more military. Tapi ketika kebangkitan Papua berdiri bagi Israel juga pun Indonesia kuasai kami. Ketika kami berdiri bagi Israel pun Indonesia lebih menguasai kami. But especially when we started standing with Israel, the Indonesian government hate us even more. They want to control every move. Tadinya kami hanya satu provinsi. Before, we only had one province. Tetapi sekarang sudah 6 provinsi. But now our province is divided into 6 provinces. Dan ini sengaja diciptakan oleh mereka They did that to divide us, untuk mengkotak-kotakan kita, to divide us, and to make us weak, to weaken us. dan banyak transmigrasi dari Indonesia masuk kuasai Papua, termasuk pengungsi dari Palestina ke Papua. And they're sending Muslim to live in our land, and they are also planning to send Palestinian refugees in our land. So it becomes Muslim minority. It becomes Muslim majority, and we become minority in our land. Oleh sebab itu, That's therefore, ini saatnya untuk Israel dan Papua berdiri bersama-sama di benua ini. it's time for Papua and Israel. We need to stand together here in America. We need Memanggil together. nama Tuhan We need to cry out
the name of the Lord, supaya pembelaan dari Tuhan datang atas Yerusalem di pusat bumi, because only God can defend and protect Israel dan Papua di ujung bumi. and West Papua. No one else. Only God can protect us. Toda Rabba. Toda Rabba. Amen. Am Israel Chai. Am Israel. Am Israel Chai. The nation of Israel lives. Thank you so much, Nibon. Martin, just take a quick day greeting, you know. Ya, thank you. Thank you. Ya, pertama saya berterima kasih karena saudara-saudara kami sudah menerima kami dengan keterbukaan hati. First of all, I want to thank you all, brothers and sisters, for welcoming us and accepting us with your open heart. Dan kami juga berterima kasih karena kami bisa dapat tumpangan, makanan, dan segala macam. And thank you so much for hosting us and feeding us. Semua itu bisa terjadi hanya karena kami percaya bahwa karena kemurahan dan kasih Tuhan. It all happens because we know God's grace and God's love. Yang berikut itu saya tidak bisa bicara panjang lebar karena tadi mereka sudah bicara apa yang hendak saya mau bicara. Yeah, I don't need to say anymore because they have said everything. Tapi yang menarik dan membuka mata hati banyak rakyat Papua itu ketika video kami kemarin viral. But many people in Papua, their eyes are open when the video became viral. When the video went viral. Amen. Dari Amen. situ Thank mereka God. menyadari bahwa ternyata saudara-saudara kami dari Israel itu juga ada untuk kami. Yes, when they watch the video, the people of West Papua, they realize that, oh wow, turn out our brothers, the Jews and Americans, they don't forget about us. They know who we are. You know, let me say something. There's a lot of comments on that video, and they're not just from West Papua and Papua. There are also people who have contacted from Solomon Islands, Yes. New Zealand, From the Pacific. and from all throughout Oceania. So it's getting out to the other island nations. Semua terus tersebar ke negara Pasifik. Yeah. Dan dampak dari itu pasti akan mengarah kepada persatuan yang sangat besar tentang kebenaran. And what happened after the video? It will bring unity in the truth in the land of Papua. Wow. Dan hari ini banyak sekali masyarakat Papua yang berterima kasih banyak. And today, many Papuan thank you all. Many Papuan thank Rabbi Aaron. Dan satu keyakinan kita bersama bahwa ketika kita berjalan bersama, pasti kita kuat dan keselamatan serta perubahan besar pasti akan terjadi. When we come together, when we walk together as brothers and sisters with the Lord, something amazing will happen. Amen. Yeah. Dan kami percaya entah lambat atau pelan atau cepat, kebenaran itu pasti akan selalu nyata. We believe sooner or later the truth will be revealed. Pastor bilang kalau tahun depan Papua akan. Ya, sesudah Rabi datang ke Papua, kemudian Papua akan tiba ke sini dan akan bersama dalam jumlah yang besar akan sama-sama melakukan long march. After Rabbi Aaron visits Papua, more Papuan will come here. Oh, And amen. Yeah. together Yeah. we will have
we will have a long march to support Israel, and we also will have worship time together. Amen. From the ends of the earth. Ujung bumi. Yeah. Sukacita ujung bumi. Did he say that right? Yes, perfectly. So yeah, I just Hold want your comments. I just want to share one thing. So for all these years, the West Papuan people, they thought that we don't care about them. But yeah, they think we don't care about them. We don't love them, and yeah, for all those years. And then when they came here last week, they realized it's not because we do not know about them. No, it's not because we don't care about them. It's because we do not know who they are, or where they're from, or what's been happening in their land. Am Israel Chai and Am Papua Chai. Am Papua Chai. Sukacita ujung bumi. Joy. Am Papua Chai. The nation of Papua. Am Israel Am Israel. Am Israel Chai. Iya, terima kasih buat saudara Thank you for Brother Safir. Shafir. Tanggal 1 tanggal 1 Juni kita berdoa di Papua. Yes. On June 1st, we pray in Papua. Saya bikin flyer I created a flyer dan bagi ke seluruh orang Papua, and I share throughout Papua. dan saya memberi larangan kepada mereka. And I told them not to. Ke mereka untuk Papua jangan bagikan flyer itu ke semua orang. I told the Papuan not to share the flyers to everybody. Kita berdoa dan hanya kasih kepada orang Indonesia yang mengasihi Papua dan mengasihi Israel. Berikan saja kita ya. Flyernya coba berikan ke orang. Kepada orang Papua, kepada orang Indonesia Yeah, he said. yang mengasihi Israel dan mengasihi Papua. He said, don't give the flyers to Sembarang orang. to anyone, but just give it to, just give the flyers to Papuan and to Indonesian who love Papua and love Israel. Dan kita berdoa Tuhan kirim ini satu orang ini. And then Ya, ini. when we pray, the Lord send this man. Ya, terima kasih buat Safir. Ya, Tuhan memberkati. Thank you, Brother. Amen. Thank you, Lord, for Shafir, because he connected us, and so well. Listen, stay up here with us, Berdiri di sini. and we're gonna. I'm just gonna do the explanation of the lulav Ya, here. sorry, Rabbi. Oh yeah, go ahead. Kita doakan pulang besok tanggal 15. Can we pray that we're coming back home on the 15th? Waktu video beredar itu saya tahu ada ancaman besar buat kami berdua. Because when the video went viral, we know we will have to face threats when we come back home. Dia ini akan tinggal di Amerika. Yes. Dia That's right. Dia tinggal di He sana. told me the threats that they are getting now because of the video that's gone viral. Dia ini tinggal di sini, He lives in America, Yeah, tapi kami dua ini akan pulang. right. but the two of us need to come back. Tapi saya sudah All tahu right, Roh Kudus let's get memberitahu some men up sesuatu. here to lay hands on them. Ya. But the Holy Spirit will protect us. Yes. Saya masih masalah itu dan kemudian All right, Father, we come before you right now. Stretch out your hands. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. And Lord, we pray for Tuhan, any kami berdoa viral, slanderous, weaponized words hina-hinaan atau dari online atau serangan-serangan online, any threats ancaman that have been spoken against our brothers. yang direncanakan kepada saudara-saudara kita orang Papua. And Lord, as we're under a sukkah here, Tuhan, kita di bawah tenda suka hari ini. something that doesn't seem to be very strong, Terlihat tidak sepertinya kuat. we're reminded that you are our strength.
Tapi kami diingatkan dengan itu bahwa Tuhan, Kau adalah kekuatan kami. And Father, I thank you that you give them faces like you gave to Ezekiel. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau memberikan mereka wajah seperti yang Kamu berikan kepada Yesekiel. Made of adamant stone, hard stone. Yang terbuat dari batu keras. To face people. Untuk melawan orang-orang who are filled with demons. Yang dipenuhi oleh setan-setan. And to be able with love and compassion. Dan mereka dipenuhi dengan semangat yang baik. But with your strength, Tuhan, tapi dengan kekuatan-Mu, to not be intimidated, Kamu tidak perlu menakuti apapun. To discern manipulation, Kamu bisa mengetahui manipulasi. And to rebuke the enemy. Dan untuk menghancurkan musuh. Isaiah 54:17 says, Yesaya 47 berkata, no weapon formed against you will prosper. Tidak ada senjata yang akan menyerangmu akan sukses. And even though there are weapons that have been formed, walaupun ada senjata yang sudah dibuat, we declare that they will not prosper. Kita nyatakan itu tidak akan terjadi apa-apa. And every tongue that rises up against them. Dan semua lidah yang berdiri melawan kalian, your word says they will condemn it, not that you will condemn it, they will condemn it. Tapi mereka lah yang akan melanggar itu, bukan mereka, tapi kita lah yang akan mematahkan itu kata-kata. Because this is the heritage of the servants of the Lord. Karena kalian adalah harta karun dan keturunan Tuhan. And their righteousness is of you, Lord. Karena kalian adalah hamba Tuhan, kalian adalah orang benar. We speak Psalms 91 over them. Kita berkata Mazmur 191 kepada kalian. That your angels are overshadowing them everywhere they go. Malaikat Tuhan akan selalu di belakang kalian, dimanapun kalian pergi. From the minute they get on their plane to go back to West Papua. Di menit ketika mereka naik pesawat untuk kembali ke Papua. Till they get to their homes in West Papua. Sampai ketika mereka pulang ke rumah di Papua. Lord, we thank you that your footsteps drip with an abundance of oil. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan mereka minyak urapan di kaki mereka ketika and they walk in your paths. Jadi mereka bisa berjalan di jalurmu. And just as I said, it's claim all your paths are peaceful. Tuhan, semua jalanmu adalah damai. May shalom be the mark of their paths. Agar shalom adalah menjadi tanda untuk perjalanan Anda semua. And may every enemy coming against them. Dan siapapun musuh yang berdiri lawan kalian, sorrow and sighing flee away. Kesedihan dan penderitaan akan pergi jauh-jauh. Thank you for protecting them, Father. Terima kasih Tuhan telah melindungi mereka. And thank you for making the enemy bow. Tuhan, terima kasih telah membuat musuh menunduk before what you are doing through them. Di depan mereka yang telah melakukan kehendak-Mu, Tuhan. In Yeshua's name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Just getting from the Father. Saya baru dengar dari Tuhan Allah Bapa. Testimony of the Son of Man, the Son of God. Tentang kesaksian dari anak Tuhan, of His people. Untuk orang-orangnya, umatnya. There has been an open door. Telah ada pintu yang terbuka. And not the gates of hell. Dan bukan pintu neraka. Not the authorities of darkness. Bukan pintu-pintu kegelapan. Shall come against. Yang akan datang melawan kalian. And close what I have opened. Dan tidak ada yang bisa menutup pintu yang sudah saya bukakan untuk kalian. I know your strength. Saya tahu kekuatanmu. For it's little. Karena tidak banyak. But your love. Tapi ingatlah, kau dicintai Tuhan. For the saints. Karena orang-orang suci is grown greater. Akan ada bersama kalian, bertumbuh lebih banyak lagi. For that reason.
Karena alasan itu, the door is always open. pintu itu akan selalu terbuka. And I am your God. Dan saya adalah Tuhanmu. And you are my sons. Dan kalian adalah anak-anakku. And I am with you. Dan saya bersama kalian. Even until the end of the age. Bahkan sampai akhir zaman. In Jesus' mighty name. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. For you have not denied my name. Amen. Karena kamu tidak pernah menyangkal namaku. So I shall not deny your name. Saya pun tidak akan menyangkalmu before my Father. Di depan Allah Bapakku. Amen. 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 So I think the Lord wants you to know that you should grab hold of the message tonight and grab hold of His joy. Tuhan berkata, kalian mesti berpegang teguh pada firman yang diceritakan hari ini, yang dikhotbahkan hari ini. Because His joy is your strength. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Amen. Amen. Wow. Amen. Well, listen. Why don't everybody let's just all stay up here, and I believe that God has released something over us tonight, and we need to. It's right in line with the Word. You need to take hold of God's joy. So I'm going to say the berpegang teguh blessings kepada kebahagiaan Tuhan. and just explain the lulav here. And I want us to shout for joy. Ketika saya putarkan ini, kita mau semua berteriak untuk sukacita. And then you can eat. Baru kita bisa makan. We'll have some direction on. So you may have come tonight and this is your first time experiencing this feast. Species. This is called a lulav, and it's got what's called an etrog. It's got willow branches, a kapot tamarim, which is a date palm branch, and 3 hadassim, which are myrtles. Now, there's all kinds of interpretations as to what these mean. A traditional interpretation is that these represent 4 kinds of people. And so, melambangkan 4 orang. yes, you can explain. You can translate. So, the myrtle has a smell. It smells good. Myrtle wanginya bagus. But Wanginya harum. it has no taste. Tapi tidak ada rasa. So it represents a person who does good things, but they don't know the Torah. Ini melambangkan bahwa orang yang melakukan hal yang baik tapi dia tidak tahu Tuhan, tidak Or tahu the firman. scriptures. The date palm, Palm it has a taste but no smell. mempunyai rasa tapi tidak ada baunya. So it represents someone who knows the Torah, but they don't have good works. Ini mengatakan orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan. You might say there's something a little bit hypocritical here. Ini orang munafik. Now the lowest one here is the willow branches, the aravot. Yang terakhir adalah olive branches. And they have no taste and no smell. Mereka nggak ada bau dan nggak ada rasa juga. They don't know the Torah, the Word of God. Mereka tidak tahu kata-kata firman Tuhan dan tidak And tahu they juga. have no good works. Dan mereka juga tidak melakukan to hal yang speak baik. of. Then you have in my right hand, Dan yang terakhir di tangan kanan saya it's called an etrog. disebut engtong. And it has taste Mempunyai rasa and it has a wonderful smell. dan mempunyai wangi yang bagus.
And so it represents a person who has good works. Ini melambangkan orang-orang yang punya And it pekerjaan has yang good baik. and they have good they know the word of God. Ini orang yang melakukan hal baik dan tahu firman Tuhan. You might say that this fruit Kamu bisa berkata bahwa buah ini represents the perfect person. melambangkan orang yang sempurna. And we know the perfect person was Yeshua. Dan kita semua tahu orang yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Why? Because he's at the right hand of the Father. Kenapa? Karena dia ada di tangan kanan Allah Bapa. Now, before I say the blessing, you see that I have the part where it's attached to the tree. Ketika kamu lihat ada berkatnya melambangkan With the fruit pointing down. yang menyangkut kepada pohon. And after I say the blessing, I'm going to flip it and turn it up. Tapi ketika saya balikan, what does that represent? So when the sun came down, apa itu lambangnya? only after the blessing being crucified and resurrected does he get turned. Is there that resurrection? Itu And when I melambangkan bring them together, ketika Tuhan turun dari ke bumi, You're gonna dirayakan see dan disalibkan, itu terbalik dan Tuhan that the kembali naik ke atas. person with perfect deeds and perfect knowledge of Scripture Itu melambangkan bahwa inilah Yesus, orang yang tahu tentang firman Tuhan dengan sempurna dan melakukan semua pekerjaan Tuhan dengan sempurna. gets the closest to the person who has nothing to boast of. Tetapi dia tidak ada sesuatu pun yang dia bisa sombongkan. This is who Yeshua is to the Karena worst of the worst dia Yesus. when they repent. Dan kita akan sama seperti itu ketika kita bertobat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitchenu mitzvah v'tzivanu al netilah lulav. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has sanctified us by your commandments, commanded us to lift up the lulav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechianu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has granted us life, who has sustained us, and who has enabled us to reach this festival season. Hodu ladonai ki tov ki leolam chazdo. Hodu ladonai ki tov ki leolam chazdo. Yomar na Yisrael ki leolam chazdo. Na Adonai Hoshi'ana. Let's rejoice before the Lord one more Marilah time. bersukacita di hadapan Tuhan. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Do we have we have some directions for we have to do the kiddush here. Okay. I was the last one to. Okay, make an announcement about that. I don't know what you're saying. So we have a photo booth at the back. Please take your photos, bring the friends. Hashtag Bethel Messiah on Instagram, on Facebook. And hashtag West Papua. Yes. So the line will go through the gate and through that side door. First going our guests right here. Then going EG and RCRC. Then the guests going. Remember, first our guests, EG, RCRC, then other people going, okay? Be kind, be nice, take your photos, enjoy, laugh on each other. Thank you.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei piri hagafen. Amen. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who brings forth the bread from the earth. Amen. Ambil, Pak. Well, Chag Sukkot Sameach. Sukkot Sameach. Let's have you take them. Yeah. Just follow my wife. Ikutilah istriku. Balls in you. You do blessing or anything? Oh, all right, yeah, I'll bless everybody. How many blessings can you count in one night, huh? All right. You'll go to get your food, then you'll come and eat out here. But let me do the blessing first. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. The Lord bless you and guard you. The Lord make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua, Amen. Chag Sukkot Sameach. Yeah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. See you again in the next video on Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.